Golgotha, kwa kusifu bendera ya mapenzi ni alama ya kushinda. Ulichukua dhambi zetu juu ya msalaba wako. Twakuhimidi Bwana na Mfalme. Haleluya. Ulichukua dhambi zetu juu ya msalaba wako. Twakuhimidi Bwana na Mfalme. Haleluya.
hata mawimbi ikivumapo, nitamtegemea Mwokozi, ni kiongozi wa maisha. Hata mawimbi ikivumapo, nitamtegemea Mwokozi, ni kiongozi wa maisha. Yesu ni Mungu aliongoza pande, aliongoza katika Yesu ni Mungu aliongoza pande, aliongoza
maombi yangu Bwana, ninakuomba nipe uwezo, sitaki nilichoomba na sina uwezo. Maombi yangu Bwana, ninakuomba nipe uwezo, sitaki nilichoomba na sina uwezo. Nisaidie Bwana, naomba. Wakati wa furaha na kusikia wema na uzuri wako, na vile unanipenda siyape ni matatizo, lakini nakunaia ndio nakudai kuweza kushinda. Wakati wa furaha na kujitunza wema na uzuri wako, na vile unanipenda siyape ni matatizo, lakini nakunaia sehemu zako ndani kuweza kushinda. Sikia maombi yangu Bwana, ninakuomba nipe uwezo, sitaki nilichoomba na sina uwezo. Nisaidie
Bwana Yesu Kristo atafurahia pamoja na wale aliowapenda. Tumealikwa Bwana mwenyewe anapokula uchaguzi wa mataifa. Bwana Yesu Kristo atafurahia pamoja na wale aliowapenda.
Nilifurahia waliponiambia nende kwa nyumba ya Bwana. Tutasimama sisi wote na tutasoma andiko moja katika kitabu cha Zakaria. Zakaria sura yake ya 10, tutakamata shairi la kwanza. Zakaria 10 shairi la kwanza, tutasoma ndani ya jina la Yesu Kristo. Ombeni Bwana mvua kwa wakati wa mvua wa nyuma. Hata Bwana anayefanya umeme atawapa manyunyu ya mvua kwa kila mtu, majani
shambani. Amen. Tarudia, ombeni Bwana mvua kwa wakati wa mvua wa nyuma. Hata Bwana anayefanya umeme atawapa manyunyu ya mvua kwa kila mtu majani shambani. Traduction Français inasema, demandez au Seigneur de vous envoyer la pluie du printemps. C'est lui qui produit les orages. Il vous donnera une pluie abondante et fera verdir les champs de chacun. Amen. Mungu aliahidi ya kwamba atatuma mvua, na hii mvua alipanga wakati ambapo inaomba ile mvua inyeshe. Ni neno la Mungu, na neno la Mungu ni uzima, na neno la Mungu ni roho. Amen. Ndio maana Yesu alisema, yule anayeamini jinsi maandiko yanavyosema. Yaani leo tuko na besoin ya baptême du Saint-Esprit. Amen. Tuko na besoin ya mafuta ya reserve. Leo kila mtu ni kutingiza dala kuangalia kama aske mafuta iko ndani. Sasa ule mwenyewe anapanaka kasema hivi, batoto yenu bakabalomba samaki hamutabapatia nini? Nyoka. Bakabalomba mukate hamutabapatia nini? Jiwe. Mara ngapi Baba yenu aliye mbinguni kama munamuomba roho, eske anaweza kuwanyima? Mungu atusaidie, na Mungu apatie kila mtu haja ya moyo wake. Amen. Mesusi kama ni kwamba tubatizwe na roho wake, kusudi tukue washiriki wa unyakuo. Kisha Yesu anatuambia tuombe mvua, neno ambalo litatusisimua, neno ambalo litatupatia nguvu. Mwamba uliopasuka, mwamba uliopasuka, ndani yako nijifiche, maji ya
Tungali tunashimama, tufungue maandiko matakatifu ndani ya kitabu ya Yuda, shairi lake la kwanza mpaka shairi lake la tatu. Nitaweza kuongoza usomi ndani ya jina la Yesu Kristo. Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo, ndugu ya Yakobo, kwa hawa walioitwa, waliopendwa katika Mungu Baba na kulindwa kwa ajili ya Yesu Kristo, rehema kwenu na salama na mapendo yaongezeke. Shairi la tatu. Wapenzi, wakati nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia ninyi habari za wokovu wetu sisi sote, niliona imenipasa kuwaandikia nyinyi ili niwaonye nyinyi kwamba mushindane kwa imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Amina. Amen. Tutaomba. Mungu, tunakushukuru Mungu wa neema zote, ambaye umependezwa tena kutukusanya magharibi ya siku ya leo. Amen. Tunajua ya kwamba hawezi kutukusanya watu kama na hawa ili kwamba ukose ambao utaweza kutuambia. Ndio maana tunajiacha chini ya mkono wako wa nguvu, tukiomba Roho yako tutawale tangu mwanzo hadi mwisho. Acha utupakae na Roho yako toka madhabahu hadi kiti cha mwisho, utuingize katika Roho kusudi ndani ya Roho tupate kukuelewa ili wa mbingu na nchi. Wote ambao wameingia magharibi ya siku ya leo, acha uwabariki na acha ulishe taifa lako, maana wewe ndio uko na maneno yenye nafaa kila mmoja. Mie mtu maneno yangu ni kufa na mauti, uniondoshe munjia, lakini kupitia Roho yako kuya useme neno moja ama mawili toka kwako kwa ajili ya taifa lako. Tunakungoja huo mkazi Mungu, mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mutaikala. Tunakaribishana na tunawasalimia mujina la Yesu Kristo. Ninawaza haiko tena lazima niweze kujipresente, sababu siko mgeni kabisa kabisa. Mie niko mtoto wa nyumbani, wengi wanajua ya kwamba niko Frere Bahati kutoka Ekatu. Kwa mwenye anaweza kuwa mgeni petetre njo anaweza hitaji ile, me niko mmoja wa Frere wa Ekatu. Mungu awabariki. Amen. Tuna wapokeza salimio za watumishi wa Mungu. Ndugu Alexi alisema ni wasalimu mjina la Yesu Kristo. Ndugu Ezai Wanzenga alisema ni wasalimie mjina la Yesu Kristo. Na hata mpendo wa Isa wa Kisangani naye alisema mpokee salimio zake mjina la Yesu Kristo. Na wafrere wengi wa ndugu na wadada wengi toka Ekatu wasema ni wasalimu, na kwa kipekee mke wangu vile vile aliwatumia salimio. Basi mzipokee mjina la Yesu Kristo. Basi ndani ya dakika chache ambazo tuko nazo, tunaandika pale kwenye ubao kasije ka Ecole de Dimanche kenye kanasema combattre pour la foi, kupigania imani. Kupigania imani. Mungu akubariki, njoo tafsiri ile bie, kupigania imani. Mungu akubariki mpendwa. Na Mungu abariki bote benye biko wanapigania ile imani. Ndio kubaona pale ni fruia ile komba yenye mko mnapiga juu ya imani. Juu hamungekuwa napigania imani, ningekuta hizi makiti ziko vide, na kama sasa hivi nafunga vitabu mimi narudia Ekatu. Me sababu Mungu mnapigania imani, ndio maana nimewakuta, na Mungu awabariki. Amen. Basi tumeweza kusoma neno ya Mungu ndani ya kitabu ya Yuda. Mimi nilipenda mwenyewe kuna Biblia ya Francais, sio kama mpendo Jano, huko na Biblia ya Francais nini natafuta pale ka neno moja, haiko kiburi, niko natafuta mkakitu fulani ndani ya ile andiko purvike tuweze kuendelea. Ndani ya Biblia ya Francais unisomee shairi kwanza ya kwanza, unisomee shairi ya kwanza mpendwa, shairi ya kwanza. Jude, serviteur de Dieu. Yuda, mtumishi wa Mungu. Amen. Twende.
un frère de Jacques. Un frère de Jacques alikuwa ndugu ya Yakobo. Biblia iko na mudetaye, maandiko iko na mudetaye. Yani dada wikale pale unajua, frère wikale pale unajua, Mungu iko na yeye Mungu iko na mamlaka ya kukudetaye kuanza kumugulu mpaka kukichwa ndani na nje. Na sana kudetaye unasema Mungu unisaidie. Manake anataka kia tudetaye, si asema vile. Mimi nakwambia yeye Mungu kupitia maandiko yeye anadetaya kamutu. Na yenyewe ulifanya kwa siri anaichomola. Amen. Ndio maana tunapasha ogopa huyu Mungu. Mwenye ananidetaye na mwenye anakudetaye. Twende mpendwa, Yuda mtumishi wa Mungu, frère de Jacques, na alikuwa ndugu ya Yakobo. Twende. À ceux qui ont été appelés par Dieu. Pole pole. Yeye Yuda kupitia roho ya Mungu anaandikia wenye waliitwa. Waliitwa hapana na Yuda, waliitwa na Mungu. Mwanangu ni nyamaza. Niki nimefanya kisomo kwa nguvu. Hapana, kama mimi tungali msalimio wewe. Sasa mwanangu ni nyamaza hivi na mwanangu ni asema kitu. Si asema kitu mwanangu ni nyamaza. Mimi nasema hivi. Nisema iko kwa Dimash. Yeye Yuda kupitia roho ya Mungu ndio. Anaandikia wenye waliitwa. Hapana na pastor wa kisomo. Hapana na diakre wa kisomo. Anaandikia wenye waliitwa na Mungu. Amen. Waliitwa na Mungu. Utie kale kabisa muakili yako saidie juu kwenye tuko tunaendea kule usinikose. Aseki so appelé par Dieu. Amen. Twende. Qui sont aimés par lui. Tena wala iko Yuda ndio wale wapenda. Walipendwa na huyu Mungu. Ule Mungu. Amen. Yaani Mungu akapenda Mungu kwanza na muitaka. Amen. 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 Kuhakikisha amesi yeye Mungu anipendi, Mungu akupendi na sasa kuita. Kwa alama ya kwanza ya kuonesha ke Mungu anakupenda, kwanza alikukuita. Amen. Kama kweli alikuita, ule Mungu anakupenda. Ndio. Amen. Twende frère. À ceux qui sont aimés par lui, Bakapendwa na Mungu, les pères, Mungu Baba twende. et qui sont gardés par Jésus-Christ. Niko nafuatilia kale frère. Hao wenye waliitwa na Mungu, bakapendwa na Mungu, tena wanachungwa. Amen. Pale wanachungwa. Wanachungwa tena na Mungu. Hapana na pastor. Pale kabisa hawachungwe na diakre. Hawachungwe na administrateur. Hawachungwe na shehe wahubiri, hapana. Hawa watu wenyewe waliitwa na Mungu na wakapendwa na Mungu, wanachungwa na huyu Mungu. Amina. Amen. Kama wanachungwa na Mungu, maana yake wanachungwa na neno. Amen. Ndio. Si Mungu ni neno. Pale sitarudia tena kule. Unajua yeye wote jinsi maandiko nasema yeye iko neno na Mungu na neno ni kitu kimoja sasa hao wenyewe waliitwa, wenyewe yule anaandikia waliitwa na Mungu na wanachungwa na neno. Amen. Ils sont gardés par la parole. Ezaini nitafutie chache fresh. Hii kisomo hebu cha masikini tunaamini hivi. Wanachungwa na Mungu. Wanachungwa na Mungu. Ngoja tusome hapa. Shairi kwanza naisha. Ndio. Okay. Uone wenyewe waliitwa. Niko nenda pole pole.
Siapi ya kusharia tatu. Ule vijana semaka mbio mbio, Mungu anisaidie mara hii. Kwa pale nako naambia, Mungu mara hiyo mpoleza kwanza, sema pole pole. Okay. Niko ndani ya mahubiri au reunion yenye mtu wa Mungu alifanyaka kule Kolwezi le 2 Mai 2020. Karatasi yake ya pili, kumusha karatasi ya pili anasema hivi. Bien-aimés frères et sœurs, ndugu dada, ndugu mpendwa dada na ndugu, ndugu wapendwa dada na ndugu, sababu mlipendwa kwanza na Mungu, ndio maana Mungu akaacha bengine akawaita nyie. Amen. Amen. Sasa na huyu mtu wa Mungu alifanya anasema bien-aimés frères et sœurs, wale wenyewe walipendwa na Mungu, wapendwa dada na ndugu, wenyewe walipendwa na Mungu, ndio wenyewe biko naandikiwa hii maneno. Haiko ya kila mtu. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, tuwekanoze à l'avance, yote yalitangazwa huko mbele, et nous croyons que le dernier message a été les extrémités de la terre. Na tunaamini ya kwamba ujumbe ya mwisho imefika kumisho ya dunia, avant le retour de Jésus-Christ notre Seigneur, mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Ndio isakafika na biakato. Yaani na biakato kuko wenyewe walipendwa na Mungu. Amen. Amen. Siri kwayo. Na ekatu kuko wenyewe walipendwa na Mungu. Tunaenda. Et tous ceux qui ont été prédestinés à cela, na wote ambao walitayarishwa kwa ajili ya maneno hayo, wote wenyewe walitayarishwa kwa ajili ya maneno haya, au wote wenyewe waliitwa na Mungu na wakapendwa na Mungu na wanachungwa na neno. Anatia virigie. Kitu ya kwanza, ndio mimi narudia pale vile. Et tous ceux qui ont été prédestinés à cela, na wote ambao walitayarishwa mbele kwa ajili ya maneno haya, écoute, wanasikiliza. Au wanasikia. Mimi naandika jinsi naandikio. Hata kama sije kuandika, mimi nivumilie. Iko maneno tatu yenyewe usikilize hapa mzuri mbele tuweze kuendelea. Tous ceux qui ont été prédestinés à cela, na wote ambao walitayarishwa mbele kwa ajili ya maneno haya, kitu ya kwanza, ils écoutent, wanasikiaka, ils croient, na wanaamini. Wanaamini. Unafuata bien. Bon, acha niandike tu. Ils écoutent, wanasikia, ils croient, na wanaamini, et vivent, na wanaishi. Wanaishi ile yenyewe wanasikiaka. Amen. Amina. Si ndio wale? Wote wenyewe walipendwa na Mungu, wenyewe yule kunaandikia. Wenyewe wanachungwa na neno. Mtu wa Mungu anasema kitu kia kwanza. Alama ya kwanza. Ukamwambia yeye tu parole, anasikia hapa. Amen. Anasikiaka. Ndio maana hapana haezi vichama. Wameniitwa. Unasikiaka? Amen. Kwanza sema hubiri. Niko na mistari, niko na huduma. Unasikiaka? Twayua. Haiko mimi unasema? Ndio. Njoo mwalimu wetu. Wa wakati yetu. Mimi niko ninasoma. Kitu ya kwanza wanasikiaka, haiko mama wote. Masikio wenyewe isikiake. Dada mwenyewe
mwenye iko mwi program mwenye aliitwa atakuwa anasikiaka. Amen. Amen. Kijana mwenye iko mwi program anasikiaka. Ndio. Kitu ya pili, akishasikia anaamini. Ndio, anakubali. Anaitika. Amen. Nasikia. Sasa kitu ya tatu, anaishi yenye alisikia, yenye aliamini, kisha hapa kumwisho anaishi haya. Wale watu ndio wenyewe nataka ongea nabo magharibi ya leo. Amen. Mimi nasema wale ndio wenyewe nataka ongea nabo. Kwanza waliitwa alama ya kwa hii ni maalama zenye zitatuonesha mtu mwenye aliitwa. Mwenye Mungu anaitaka mtu mwingine hakuwakeo. Ndio. Kwenye Mungu anazungumziaka na mtu mwingine unaweza kuona bwana ukitanga bibi na bwana, Mungu atazungumza na bwana, bibi hatasikia. Na Mungu atazungumza na bibi, bwana naye hatasikia. Ndio maana sie kujua uko alama zenye tutakujuia, sema huyu dada kabisa aliitiwaka. Huyu aliitiwaka kabisa, na hii plan ya walioitwa na Mungu iko amo. Tena hapa benye banachungwa na Mungu iko amo. Amen. Anasikiaka. Amen. Frere Koka anasikiaka. Si mimi naweza kiachia pale. Si mahubiri naisha. Sana sikiaka. Si kwanza bwana sebo. Bangapi banasikia na unaona sio? Eske mimi nasikiaka. Mara moja na kumagoti. Kinaishia tu pale tunaomba Mungu tunaye. Vraiment. Amen. Mungu animalizie saa zangu. Mimi kwanza mhubiri leo naishi. Amina. Benye baliitwa na Mungu banasikiaka. Benye baliitwa na Mungu banaamini. Benye baliitwa na Mungu banaishi yenye banaamini. Tunaenda sasa ku verset 3. Verset 3. Utambuka hata de mule mude sina mo dossier. Verset 3. Verset ya 3. Verset ya 3. Mes chers amis. Mes chers amis. Ndugu zangu. J'avais un vif désir de vous écrire. Nilikuwa na hamu kubwa. Niye mmoja ya wenyewe waliitwa sawa na niye. Huyu Yuda mwingine aliitwa sawa na sie. Amen. Kisha anatuandikia sie wenye tuliitwa. Ndio hapa iko na ile shahidi. Iko nguvu ukisema tu mimi nakisema. Yaani hii shahidi ya 3 haiko adrese ku kila mtu. Soma hayo frère. Siko sana bahati ndio anasema. Alo soma. Mes chers amis. Mes chers amis. J'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut. Au sujet du salut qui nous est commune. Twende frère. Or, je me suis vu dans l'obligation. Lakini ile tafsiri yako ya Français iko Biblia gani? Ni Français courant. Hapana, nisomee mulisa ego frère. Acha ile so Français courant iniingie kabisa. Roho hai yenye iko koroho kabisa, ile tamshi haiko na higonga kabisa bien. Lisego. Yaani mtumishi wa Mungu au mtume wa Mungu Yuda, yeye iko anaandikia watu ambao waliitwa na Mungu, anaandikia watu ambao wamechungwa na Mungu au wamechungwa wenyewe hizo garde par la parole. Okay, anasema hivi. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, wakati nilipokuwa nikafanya bidii sana. Biblia ya Français ya kweli kunasema nikafanya bidii sana, nikaingia mkirindi cha roho juu niweze kuandikia juu ya wokovu wetu sisi sote. Amen. Yaani ile wokovu
Amen. Ni moya, ni moya, ndio, haiko mbili. Ndio nasikia notre salut commun, donc ni ile yenye haibadilike leo. Wenye waliokolewa kwa wakati wa Yuda wanapasa fanana wenye wanaokolewa kwa wakati yetu. Amen. Mimi nataka ruka, siafikia kule. Ndio. Siafikia kule. Bon, mimi nataka kuonesha sasa iko naandika nasema notre salut commun. Ndio. Anataka kuambia Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Amen. Donc wokovu ni moja. Ile damu yenyewe ilimwangika ndio ilianza kuokoa watu kwanza ile wakati mpaka kwenye kinenda ishie. Ni ile. Mungu wetu atusaidie. Amen. Twende. Je me suis senti obligé de le faire. Nimehusika sana kuifanya, kuisema, kuiandika. Afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Ili niwaonye. Ili niwaonye. Nabii Saiko anatuambia si andiko, anasema Yuda aliandikaka ile kula 66. Na Yesu alitokaka kula 33. Muko mnasikia? Yaani mu intervalle ya la 33 na la 36, yaani 33 za apres. Ndio. Ndio wakati Yuda akaandika hiki kitabu na kutuonya sisi benye tutakuyaka apres maelfu na maelfu na maelfu na maelfu ya miaka. Amina. Twende frère. Ndio. Et pour la foi qui a été transmise, on sait une fois pour toutes. Achia pale. Anasema nikafanya bidii sana ili kwamba nipate kuwaonya nyinyi. Amen. Nipate kuonya wandugu wenyewe wataonekanaka biakato. Benye wataokolewaka sawa mie Yuda muhimu kwanza kuimwa la sasa sisi iko anaandika. Haiko leo wapendwa. Haiko leo. Purudire ke haiko senjo baamini benye sisi tuko baya kumsho. Ona la sasa sisi iko na onya eglise. Vraiment. Kisha wewe sawa na kuonya wanaingia mu vie privé yangu. Ona kulafwa salisisi. Yesu kwanza na upako ya Yesu hayaka 33 sana ndio inaisha Yesu anatoka kwa dunia. Bwana waonya. Ndio. Bwana waonya. Amen. Sasa wewe mwenyewe uonyekake, ulikutana naka na wokovu ya kufanana ya nani? Amen. Ya nani? Kinaanza kuwa nguvu. Menjo kweli. Sijo kile. Basi tuseme sisi tunasema neno la Mungu. Yeye anaonya wenyewe waliitwa sawa yeye ni te. Siandike hapa kwa bure. Mimi napenda ukalikile kuanza hii miaka mpaka leo kunapita miaka ngapi? Simdash. Mimi nawaza akose machafuko na haya kwa sawa leo. Ndio hapana. Hapana, kama watu na bangali na hera. Bojuka kama mimi na kwa wakati Yesu wenyewe tuliamini ujumbe. Kama ujumbe haikukosa jinsi iko leo. Bona sasa hivi hapa sasa hivi. Sasa hawa na bangali kurodaje ya kanisa. Vraiment. Roho ya Mungu inasema andika. Ushaurie batu ya kwamba washindane kwa nguvu, wapigane kwa nguvu, wapiganie kwa nguvu imani. Amen. Imani yenye watakatifu walipewaka mara moja. Mara ngapi? Mara moja tu. Simulisikia usomi, nini unauliza wafre? Ni mara ngapi? Si mara moja. Yaani mtu anaokokaka mara moja tu. Amen. Mbona sikia badada? Mtu anaokokaka mara mbili. Mtu anaokokaka hii ni fwa. Na kisha okoka na ameokoka. Na kama haya okoka.
Amen. Ni mara moja. Haiko mengine nasema, Biblia ndio inasema imani yenye ilipewa watakatifu mara moja tu. Hapana mara mbili. Hapana hii mwaka pagani, mwaka kesho Mkristo. Mwaka ingine pagani, mwaka kesho Mkristo. Haiko wokovu, haiko vile. Wokovu ni info. Ni mara moja. Kisha anasema imani. Mimi napenda Biblia ya Francis sema ilikuwa transmis. Mnasikia? Transmettre ndio kusema nini Mswahili? Kutransfere. Kupokezewa. Kutransmettre. Kenye huko nacho ndio hao wanajua si wana transfer kama nini mafranga na vingine vyote. Mnaona transfer? Tulikuwa transmis wokovu. Yaani wokovu inakuwa transmis. Ndio maana mtu mwenyewe aokoke hata na kuhubiri hawezi okoka. Kile kiko nguvu. Wafere, mimi nasema mtu mwenyewe haokoke haizi kutransmettre wokovu. Hii wokovu yenyewe Yuda anaandika inakuwa transmis. Mie mwenyewe mimi naokoka au inaambukiziwa nako. Joel. Mimi nakuambukiza hii wokovu yenyewe niko nayo. Na wewe unakuwa nayo. Amen. Si ndio maana Mungu atusaidie kwanza sisi wenyewe tunahubiri watoto ya Mungu. Kwanza tukue na tunaokoka. Kisha ile wokovu yetu tuko nayo tunaitransmettre kubatu. Amen. Ndio na jana ingia wanasema mtu anatransmettre kenye iko nacho. Amen. Amen. Huko natuimbia na kasengenyo. Kisomo hicho kitakuwa kasengenyo. Ama tuanza bali sisema kitu. Amen. Ndio maana mtu wote wakasengenyo ingekuwa si ndio Roho Mtakatifu jano. Kumbe hastahili kuikala kubaya waimbaji. Ziyenyaka tu transmettre saa anafungula kinywa atatosha mndio kasengenyo. Na mwana tupakala roho yake. Amen. Inakuwa katrasi. Amen. Inambukizianaka. Mbele hapo. Amen. Ndio maana tunapasha hizi maisha matakatifu. Ili tuende ambukiza ile utakatifu benye tunaishi nako. Amen. Sabiri tukiwa watakatifu, you people de Dieu ikuwe watakatifu. Amen. Dada unasinzia. Ngafanya diakona. Usisinzie dada. Diakre dada unasinzia huko. Mungu wetu atusaidie. Bon. Tunasoma hapa kitu fulani. Combattre ardemment pour la foi transmise aussi une fois pour toutes. Imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Amen. Wadada mtasikia jinsi inaambukizwa naka. Biblia ya Kiswahili inasema waliopewa watakatifu, na Biblia inasema la foi qui a été transmise. Mungu wetu atusaidie. Amen. Ndani ya mahubiri combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aussi une fois pour toutes. Nabii anasema hivi. Sasa le seul moyen pour nous, njia pekee kwa ajili yetu. Njia pekee kwa ajili yetu de jamais savoir ce que endelea ya kuweza kujua maana yake nini. Si seulement nous pouvons découvrir ce que la foi, kama tungaliweza tu kutambua imani nini, ndio mtu aweze kupigania hii imani yenyewe ilikuwa transmis. Tena ilikuwa transmis kwa nani? Ose, kwa watakatifu. Inakuwa transmis ose. Kwa watakatifu. Mungu ananyamaza jua nini kweli? Hii imani mtu ya Mungu anasema
inakuwa transmit ose juu bale batakatifu njo banapasha ipokea. Amen. Yaani hii neno yote ni ya watakatifu juu hapo njo Mungu amepatia ile neema na uwezo ya kutuipotea hii parole. Amen. Amen. Tunafika hii parole iko teketeke. Hii parole hii haiko kila mtu. Hii parole iko nguvu. Muulize wale wafrere. Hii parole kwenye nendaka kuia nguvu iko deju inatokoa. Me hii parole inakatazaka mtu vyenye roho yako inapenda ile kokopesi. Ile kokopesi. Hii parole inakutoshaka kuguu yako, inashanje guu yako. Hii parole inakuoblijaka unyenyekevu hata hauna hapo. Ikisha iko teke. Amen. Hii parole inakuoblijaka usamehe mwenye haungiweza hata kusamehe. Na hii parole inakuoblige musamehe. Sasa kama tu hauko mutakatifu, kama hauko munombre ya aba benye biko mwi program haiziwezekana. Haitawezekana. Ndio maana hii parole kwanza iko ya watakatifu. Amen. Mungu wetu atusaidie. Tena zaidi hii ujumbe ika benye balichaguliwaka. Ndiyo. Hapana benye balitiwaka ta. Pale mimi nataka enda mbali bo. Mimi nataka ruka. Hii ujumbe ika benye balichaguliwaka. Jumu na hiyo kuko kwanza benye balitwaka. Mu hii nombre ya benye balitiwaka. Njo Mungu akasutiremo tena kengine ka nombre ka benye hatukuchaguliwaka kule mudunia. Mungu anaanza tuita kwanza sawasawa na bengine, kisha tuita sie bote, kisha anatuchagua muhaba. Ndiyo. Mimi nawaza ni vile si haba. Kututeua. Sasa hii ujumbe halisi iko ya benye wametoka muhaba. Amen. Wadada waya leo. Mimi nasema tulitiwaka sie bote. Na bengine benye habeko hapa nao walitiwaka. Na usishakie mwito yabo. Usishakie akikwambia nilitiwaka, sema amina. Sasa mwii umati yote asie benye tulitiwaka, Mungu anatosha mkanombre kile anasema wachaguliwa, wateule. Lezeni. Munasikia wa ndugu? Wachaguliwa. Sasa hii message haiko ya wenye walitiwaka bieke walisikiaka sauti. Hii message wenye wanaishi iko wachaguliwa. Bale ndio Mungu alipatia roho. Amen. ya kuvumilia hii parole. Wadada mselewa. Donc Mungu akisha kufikisha mnivo ya kuvumilia hii parole, akose huko mchaguliwa. Juu watu mingi wataishiaka hapa. Watu mingi wataishiaka hapa, waliitwa ndio biko na wamwito. Kukuwa mchaguliwa c'est autre chose. Mungu wetu atusaidie. Sasa sikia nabii anasema si seulement nous pouvons découvrir ce que la foi, kama tu tungaliweza kutambua imani ni nini, kama watu wangeliweza kujua kwanza imani ni nini, ndio hawezi pigania Kenya ujue. Hapana. Amen. Amen. Bado kuliza unapigania nini? Mimi napigania imani. Imani ni nini? Sijue. Kwa sasa huko mjinga, juu piganie Kenya ujue. Kenya uelewe. Ndio maana Yuda alisemaka, ndio maana Frank anasema bale wenye waliitwa inaomba kwanza wasikie na waamini kisha na waishi. Amen.
Mungu wetu atusaidie. Amen. Si seulement nous pouvons découvrir ce que la foi, kama tu tungaliweza kutambua imani ni nini, alors nous pouvons combattre. Sasa pale tunaweza pigana ardemment pour cette foi-là. Tunaweza kuipigania sana. Tunaweza tulishaelewa kwanza. Kwa watu wenyewe ukamuuliza huko ulipoongea tafuta nini siuwe. Utapigana naye. Utapigana naye hauiwe kinyori chake tafuta. Wakikuuliza uliamini siku gani? Siuwe. Sasa wewe utapigana naye. Ulizaliwa upya siku gani? Siuwe. Wadada wenyewe wasifanya mariage. Mimi nawauliza. Wadada kwanza pana kwa frere. Juma frere wanasahawaka. Jua makalikili mingi, ba frere wanasahawaka. Dada, eske unaweza sahau siku yenyewe ulongaka? Na evenement zote zenye zilipitikanaka. Wadada mnijibie. Mimi nauliza kwa wenyewe asaka lunga. Wewe dada unaweza kalunga. Unaweza sahau siku yenyewe ulongaka. Bakulize mvali nyeshaka hao hapana, unaweza kuta kujua. Dada anacheka. Unaweza kosa kujua. Mimi naweza hapana. Kama jua ile wakaka unajua. Kama mvula ilinyeshaka unajua. Kama mlikulia kwa hoteli gani viko mumemware na utazeekaka na unajua. Amen. Na wakikutingiza mkusingiza wanakuuliza utarepondre. Nabii anasema kuko vitu mbili venye usizifanyishe. Usifanye sambla ya kujisahawisha. Usifanye sambla. Na kama unasema unamesahau manake na huyo rafiki yako. Kitu ya kwanza anasema siku yenyewe ulungaka. Usizifanyishe kusema nisaka sahau manake huyo ulungaka. Ndio. Kitu ya pili, bakikuuliza uliokoka siku gani? Usizifanyishe kusema asiyue. Manake huyo uliokoka. Ndio. Kuokoka yani siku yule pokeaka Kristo. Unasikia roho yako unasema hapa leo nimepokea Kristo. Hawezi sahau ile dada. Kama kuna kile kimama. Frere hawezi sahau ile hata huko mtu wa makalikini. Kama usaka okoka niti. Hawezi sahau ile nabii kwa anasema. Ndio. Ndio maana nabii anasema utapigania imani ya hela hawajui. Utapigania imani ya huenda na huyo ipataka. Mimi nasema huenda, mimi sisema huyo ipataka. Huenda ndiye akose. Okay, tunaendelea. Seke la foi, bien. Ndio, imani ni nini? La foi qui a été transmise aussi une fois pour toutes. Imani waliopewa watakatifu mara moja tu. Bien. Sasa, si nous retournons là où ils ont été appelés pour la première fois, kama tunarudia pale kwenye walitiwaka kwa mara ya kwanza. Na mimi nasema kama tunarudia pale kwa mwanzo. Amen. Kwenye watu walitiwaka mara ya kwanza, tutajua kama tulitoka, tutajua kama tuliokokaka au hapana. Amen. Amen. Bon, ekritire kwanza ya ndio. Yenye tunasomaka kila siku. Hii ndani ya Acte de Bataille. Tuichambule kwa kidogo. Nisomea hiyo frère, msomaji kwa. Ndiko. Iko hapa. Nabii anasema kama unapenda kuelewa, ujue kenye unapigania, au kama unapenda kujua kama unaokoka, au kama uko na ile imani yenyewe naomba upiganie. Anasema wewe uangalie tu wale wayakule kwa kwanza. Wewe angalia baba. Tuangalie frere. Tunasomaka sawa text tutoshe mkazo tena leo kwa kitu kingine. Matendo ya Mitume 2:36. 37 mara moja ndio tunajua wakati waliposikia maneno haya wakachomwa katika mioyo yao. Wafrere mnasikia? Ndio. Rudia pale frere. Wakafanya nini? Wakachomwa katika mioyo yao.
Si ndio kwanza pale kwenye nabii anasema turudie pale. Kama tunapenda kuelewa tunapigania imani ya wapi? Wokovu ya wapi? Sio nasema lesali. Tunapigania wokovu, imani. Ukapenda kuelewa Kenya utapigania, turudie pale. Amen. Tusapa presea hii. Mbona watu watakuwa yulu. Tukua yulu sisi tunaenda mbingu. Na kweli ile vema inaenea, inakaribia basi tutakosa kwa yulu. Si ndio? Ndio. Sio le monde est agité. Ndio, ulimwengu unatikisika. Inatikisika. Watu wanaweza kwa yulu. Na afaya kujua kwanza yulu pray. Na mimi nasema turudie kwanza pale kwa mwanzo. Amen. Unakuwa yulu. Kisomo kinaanza kabla ya tatu. Hapana. Na hakitaishia bila. Kisomo kinaanza kabla ya tatu. Hapa ndio kilianza. Turudie pale kwa soma. Ndio. Wakachomwa katika mioyo yao. Wakati walisikia. Sio kwenye mtume na aliturudisha. Mwanzo niandike pale kwa bure. Wakati walisikia. Ili zote kuversa transition ukasoma walisikia. Wakati walisikia hapa sasa andiko inasema wakafika kunivyo ya kuamini. Ndio. Na hii kuamini Biblia inatuambia inatutafsiria hayo. Kuamini ndio kuchoma. Wanani mnasikia? Uliamini haena hakuchomoka. Tulizane. Niliamini haena sikuchomoka. Fair. Unaonekana pale haena hakuchomoka. Si walichomoka bien si vile ndio niko nasema. Ndio. Wengine wanasema français wasema ile kuchomwa mu français ni kubouleverser. Mimi nasema hivi. Benye banajua français basema ile tamshi kuchomwa mu français na benye banajua kinande baiseme mu kinande na benye banajua anglais baiseme mu anglais na iko ile kuchomwa yenye Biblia iko inasema. Amen. Bien aimé. Kama mtu hakuchomwaka kiko nakuwa kilo kusema basi. Kama mtu hakuchomwaka anza andiko maliza kwanza andiko. Ndio niseme hivi. Wakachomwa ndani ya mioyo yao. Ndio kuna majilia pale. Achia tu pale. Ile andiko tunasoma kila siku. Wakati walisikia mwingine tradition wasema leke fitushe. Ndio. Amen. Si kuko Kifaransa inasema hivi. Ndio. Leke. Hapana leke. Hapana ledo. Hapana migongo yao. Hapana le ventre. Hapana tumbo zao. Sasa hii kuchomewa ya mtumbu fulani inatoka wapi? Kwa hiyo benye balichomewa kwa mtumbu. Niwaambia hapo. Benye balichomewa kwa mtumbu vyekoka. Kama mwezi naisha diakre na haya mpelekea msanza ya manaki anikiacha. Alichomewa kwa mtumbu frere. Hakuchomewa kwa mroho. Kama anakwenda muona kwa hospitali anaacha kisomo ulichomewaka mtumbu. Uko macho juu ya tumbu na tumbu ndio ulichomewaka. Kisa na wote unaamini. Kisa na wote utapigania imani yako, utapigania tu. Hapo biakato habiko. Kwa hiyo napita kama nabaona mimi. Kama tu diakre alifanya error. Anakombolewa diakre na yeye afika pale. Kukusanyika paka tena mwendake mnegosi. Kisomo kinakuwa cha kunegosi. Utaendea nani mbingu? Wa diakre mko tu na upendo, nasema pastor tuko tu na upendo. Haikuandikwa. La cara fitu
mioyo yao ikaguswa, mioyo yao ndio ilichomwaka. Amen. Ndio maana sitasa inaturudisha pale kumwanzo. Kama tutapigania imani, tupiganie yenye tunajua tulipataka. Amen. Upiganie kenye uko navyo. Ndio. Leur cœur fut touché. Mioyo yao ikaguswa. Si mna kwenye waliturudisha ndio pale tunaendelea sitashe. Saa zikaisha mnaniambia frère haiko problem. Unasikia sasa hii? Saa zikaisha unaniambia. Sisi nasema siko mgeni. Okay. Anasema la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Imani waliopewa watakatifu mara moja. Bien. Na sasa si nous retournons là où ils ont été appelés pour la première fois, kama tunarudia pale kwenye waliitwa kwa mara ya kwanza, des watakatifu, et que nous découvrons les genres de foi qu'ils ont eu, na tungalivumbula aina ya imani ambayo walipokeaka, ndio tutaweza kupigana. Amen. Tunarudia kwanza pale kwa mwanzo, tunaona wenyewe walianzaka amini, kisha nabii anasema tunaona na aina. Ndio. Mimi nasema kama hizi imani nayo mko aina kalite au marke modele ya imani yenye wale wa mwanzo walipataka. Amen. Ndio tutaweza kuidefendre. Amen. Kuipigania. Ndio tutaweza kuipigania. Ni kweli. Ndio yenye uko nayo dada. Mungu akubariki. Ndio yenye uko nayo frere. Ile pale kwa mwanzo. Akumbe sasa utazungumza juu ya kupigania hii imani, basi utatuunga mkono. Mungu wetu atusaidie. Amen. Anasema la qualité et le genre de foi. Namna ya ile imani. Le genre de foi. Ok. Qu'ils ont eu. Alors, sasa nous serons plus ou moins. Na pale ndio tutaweza tutajua sasa. Qu'est-ce que la foi? Pale ndio tutajua kama imani ni nini. Et comment combattre pour cette foi-là? Namna gani tunaweza ipigania? Tukikila mtu akisarudia kwanza kwa mwanzo ya imani yake, kisha anaimezire na ile imani ya kwanza, njoo utajua niko nayo. Na hapa mimi naweza ipigania sasa. Usipiganie hewa, utagonga mwamba. Amen. Utakuwa unapiga mangume ku muhewa, mara moja kesho ukienda utapiga muzumari. Sio huko unapigania kenye hauna. Siasema mtu hanayo, niko nasoma nabii. Na kitu nyang'anya imani hapana, kama uko nayo uko nayo. Hata mimi nasema haunayo dada. Na uko nayo, basi mimi naitosha. Friend, hata mtu asema friend hauamini. Friend hauamini. Hauamini friend. Na kweli na unaamini, basi ile itatosha imani hapo. Hapana. Sasa ukasirika manake na haunayo. Chini ndio. Ngoja tusome hapa mtu wa Mungu. Nimalizie citation afa tusome hapa Ewade Frank citation moja basi turudi nyumbani. Vile kuipigania. Anasema hivi. Na sasa kale gize siape. Wakati kanisa ilipoitwa. Wakati kanisa ilipoitwa pale kwa mwanzo. Sababu notre modele ni pale kwa mwanzo. Mudada wako, mudada musere wako, mufere wangu, mutumishi wangu, mupastere
fuhubiri kwangu, fudiakre vyote vilikuwa pale kwa mwanzo. Amen. Wadiakre walikuwa kule, wadada walikuwa kule, wafrere walikuwa kule, wapasteri walikuwa kule, kina Petro pale kwa mwanzo. Amen. Ndio Nabii anasema hivi. Iko naturudisha tu pale. Anasema bien. Na sasa kale Eglise fille appelée, wakati kanisa ilipoitwa, quand il fit appeler des saints, wakati walipoitwa watakatifu, wakati batu walibaita watakatifu, akume kujiita mtakatifu nayo haiko tena mzuri zaidi, inaomba batu ndio wakuite mtakatifu. Amen. Akume kujiita dada katika Kristo mumakartie, iko bie tena haiko bie zaidi, inaomba batu ndio waseme ule ko dada katika Kristo. Ndio Nabii anasema batu ndio walibaita wataka pale kwa mwanzo, haiko Petro ndio walijitaka watakatifu. Hapana. Wakati walibaona ndani ya imani ya watakatifu, wakaitwa sasa watakatifu. Amen. Hivi na shakia kama mtu unafika fasi hauyemaliza na saa moja, no nini kwa dada wa biakato. Dada si wewe uishi tu, wewe uishi tu, hautavichama. Hautavichama niko sawa inaisha. Mungu akubariki. Niko frere wa biakato, niko frere, nyamaza kimya. Kile kenye huko kitaonekana, bapande bashuke. Amen. Ile pamoja experience de la nouvelle naissance. Mazoezi ya kuzaliwa upya. Mazoezi ya kuzaliwa upya, kile na kiko kimoja. Ndio. Wewe nyamaza kimya. Kama uliitwaka, kama unachungwa na huyu Mungu, kama unachungwa na hili neno, nyamaza kimya, watakuvumbula tu. Amen. Watakuvumbula. Imani haivichamake. Hata utametrize watakuvumbula mpaka watakuuliza. Parazar. Lakini hauko bila kasinyo, funga taki tambala bie. Ukifunge tu. Watu wazaka nisipretende na sinyo. Sinyo haiko alama ya utakatifu. Kile kiko nguvu. Kwa feki zingine kwa hapa manyeni. Haiko ndio alama utakatifu. Mimi namaliza Fred. Mimi namaliza citation yangu mimi naye. Unasikia wakati kanisa liliitwa pale mwanzo, wakati walipoitwa watakatifu, sikia sasa. C'est après qu'il fut sanctifié. Wakati waliita watakatifu ni kisha wao kujitakasa. Amen. Très bien. Ile utakaso yenyewe waliishi mbele ya watu ndio iliacha ikaacha mara pale kumwanzo bila unataka unatakasimamisha kuavuka juu ya Kristo. Wakati waliishi maisha ya utakaso pale kwa mwanzo, mara moja mkatoka ile jeu sema hapa ni watakatifu. Amen. Juu waliishi maisha matakatifu. Sasa na nesora, Mungu awabariki. Amen. Sio wageni mko natongezea saa sawa, tumesikia. Andiko moja na citation moja sasa imeisha. Mungu awabariki. Amen. Rohoni mwangu uniweke huru
na unitakase, nipate kushirikiana na wewe katika mateso na raha daima. Yesu ingia Yesu ingia rohoni kabisa, uniweke huru na unitakase, nipate kushirikiana na wewe katika mateso na raha daima. Bwana, nijaze upendo wa mbinguni na uthabiti, niwe mshindani. Bwana, nijaze upendo wa mbinguni na uthabiti, niwe mshindani. Ya tatu nasema, ingia rohoni unichungulie, na katika yote unisaidie kupata ile. Ingia rohoni unichungulie, na katika yote umejisitiwe, sababu neno ya Mungu kama ulichaguliwa, umesikia kasawa miwari ambayo inakuonyeshaka wewe